Nabulan ng ating manok. 4, Puntos. 5, Ayan ang manok. Yan ang manok. Doon nagbula at mainit. 8, 7K oh, 7K. 9, 10, Mga anak po, si Putan, 10,000, 11, 5,000, 12, Nagbula na. 13, Pinakalagyan na may nauman. 14, Oh. May 5 bakante. 15, yung mga Ano yan? 16, 17, 18, Ano 23? Ah, sige. 19, Salang. Salang. 20, 21, 22, 350 yan, 23, 24, 25, Bilang lang yan. 26, Pinakalas ng 27, 28, 29, sarado 30. 10 na lang. 10 na lang, ayun o. Okay, 10. Alugin natin na ike. Para, Ilog. top 10 to eh, top 10. Oh, kabidyo yan. Top 10. Top 9. Di pa rin natayaan din yung 5-7. Ay, Top 7 mabungaan mo yung 5-7 na. Natira, top 6 na lang. Single din ako pa lang 5. 5? Top 5 na lang. Bulayan natin. Ito yung mga the best na to. Tatlo na lang. Hindi ka. Dalawa na lang. Kalaban. Ang kalaban. Yan. 20 puta na akin yung kalaban. Munti ka na. Ang nagwagi, letter I. Ay. May letter I yata. Wala akong letter I. Ay, 24. Yung 23, liter ayon. Isang ano. Ano yan? Umpisa ng I. Turan. 15? Ah, 16? 16 mo maliit na Mundo. guys. Mundo na naman. Mundo naman. Okay guys, number 16. Mundo. Sayos! Bye-bye. Bari ito.